Aladen alikimanfu radio koyeba. Atapu. Tide sata 20 day. Futumu fu bakayali. Amunde kai February. Ayali na turusu anga 20 ya wang. Daude baka. Fuchai den tori kongiyu. Fi musabi. Sai pasa anya konde. Aladen sama. Aide birti fa foto para maribo. Den pisholo. De sama aboiti. De di de tena bush konde. E funa gon of go to bushi de. Aladen sama. Diali katoli na abondo na internet. Ata konde. De sama na Nederland, België. Franse, Amerikaan konde. Gaan Fransi. Curaçao, Bonaire, Aruba. Sint Maarten. Martinique, Guadeloupe. Wispef go tapu ide. Ne iwani sabi tutu. Sai pasa anya konde sa nang. Da ya mwe misha toli na abondo. A fos toli wa wakang entile diali kimang. Dengi fwa sefu West Suriname. Apura. Pishiwata. Da dianga grasalko. Da den dia keto. De taki grasalko. Wani pu den peshi adiana. Da asande naukang. Dengi fwa shanda diali kimang. Da den taki den shia pampila. Pe grasalko. Go to mashika pei. Esuku peshi. Fuoko. Falafu. Ayali tudusu. Agatina iting. Ne grasalko. Potia pampila. Taki aisuku peshi. Na sefu dianda. Na tina feifi peshi den potia pampila. Kosube. Fuden konde fuden. Na umeng dunsu hektara. Wan fuden peshi ya diali kimang. Kosube fwa konde de kai apura. Na feifi ondo. Football felt. Bigi a peshi de. Feifi fuden tina feifi peshi. Da na peden sama mukoti gong. Pede mugusuku. Busisi. Anga wi. Da na pe grasalko. Esuku peshi. Da de na upoi teki asania. Den kabiten. Fu den konde ya. Carlo Lewis. Fu apura. Ferdinand Simons. Fu akonde den kai section. Sergio Srisria. Fu ashabo. Da la solengo kagi grasalko. Na akomu saisi. Fu ashanda. Yosta Lewis. Taki na so grasalko. Esuku peshi. Ko sube fuden konde fuden. Da akomu saisi mu ye pilen. Fu pampila ya agodo. De wani taki anga minister. Diana Pokitu. Di egi doti asanang. Fu asania. Taki na so grasalko. Ego suku peshi. Ko sube fuden konde fuden. Grasalko abeshitaki. Samaitana pisideno. Asolen kabite ya taki. Dide ego suku pampila. Fu peshi na sefu dianda. A minister. Da ne sendia pampila. Gi ako musaisi. Fu ataigen. Fa sande. Efu den peshi ya. Grasalko usafele den peshi. Ako musaisi. Yosta Lewis. Fu asefu kabalebo. Da ataki efu oko adena asefu. Dengi konde ya. Na asefu West Suriname. Da ifu oko ego na ashanda. Grasalko ochai woko go. Da na upo itapwa sania. Na wakwa fesi. Fudesama fu ashanda. Bika woko adena ashanda. Matoku. De mutaki anga lanti. De mushidon makandi. Ako musaisi anga amineser. Futaki fu asania. Digito Wesley Rosenhout. Fu grasalko. Da ataki na wanyum pampila de esuku. Grasalko ubi abiden peshi ya kaba. Na seka die seka pampila. Di woko abedu na sefu West Suriname mo. Da na seshi atende. Ne grasalko fele pampila fu de peshi ya. Aso adikito taki. Tianga aboki. Didembe meke. Fu laya bokshita boto. Na sefu West Suriname. Na fu grasalko tu. Maike fa dikito. Rosenhout taki di alikimang. Dana ten di papa bouta. Be diare gering. Dana tene de giden sama apeshi. De teken pampila giden sama. Taki. Aden abiden peshi de. Ma den peshi de abe fu grasalko. Efu den sama. Di go luku. Efu den peshi de frey. Di ashina pampila taki. De peshi afu grasalko.
asani yana korupsi na wanyamoni sani den duna ashanda tade ya diali kimang nyanga a minister fu enha David Abia Mofo nende gwena we Suriname golu kwala sanianda de peshi di grasalko abi fu duoko ataki na wafabiliki grasalko opotina ashanda agala sani fu duoko di de wani du di anga minister gwanda da de betaki anga den kabiten fu den konde ya da fusta sani mo fa waka den kwetaki so taki grasalko amu gwanda da taki amu taki bika grasalko biabi pampila fu den peshi yakaba tude woko di ekon da dio begin sutu corona ping ainya kole na de sama die woko adien achosu da na de foshi dio poti adeshi yagi fu tapwa corona eke fa minister fu da tatori taki da ini akademishi achosu na pe dio begin gide sama a corona ping alanga ala diali kimang na feifion do sama di dio sutu apinya data sostu anga brudel anga de sama je woko ade ambulanshi da la den foshi dio giaping a minister da ataki di apoi aba den sama ya bika falafu di a corona kwa nya kole da la de sama ya be de shi den corona sama ala dei de dialen belisking eluku den fai gwangalen da la de foshi di afu gi a corona ping fu poti atapu ade shiking fu a corona akisiden aso amine setaki na de shi wawang dia sanang mo de shi kon akole den kai endia da de taigi sanang taki dio sende 530 dusu bata de shi fu a corona kongiden aini wa wiki da de shi amudo sanang kaba na dati wawang sanang be sende bai corona de shi aini ade shi di dembio bai fu sei bitenti anegin dusu aga tondo bata da fabiliki o sende tina feifi dusu bata de sigi sanang da sanang wabi sigi stenti a feifi dusu bata de shi fu tapu corona vaccinasi corona ping di sanang wabi ainya kole da dati o sai foshi fu didio begin sutwa corona ping di alikimang da de na utapu mo bika da de shi o sai ainya kole fu apistea fu de sutu pinamo di tetia di dunsu bata deshi di odianya kole na dati na alaite mo deshi ekon mo fu apistea da na ipi deshi de sana wabi fu corona de be poti one day dati na monde die kon fu be sutu apinya ma de di pia deide bika saide wan fu den gandata fu academisch achosu de kai Albert Freda ana tom pataloog da kola shiribi da na tude woko dio pandi da de sostu den data angala den sama fu academisch achosu da de wani teke afskate fu ga data ya ne meke den di pia sani gona tude woko ma tude woko da corona vaccinasi ping obigi sutu ainya konde feifiondo sama je woko ade achosu da le foshi dio sutu apinya aso amine serfu data atori amar ramaden piki konde den alikimang bele sakomodi ainya konde bikalanti da dio tapu apisi pedembe ye piden sama di be sede teke abolon ata konde chai kwa ni sanang fu paya money akuswa ame kandala dana sebi esadei 50 sensi anga 2 sensi den be serien giden nanga hey kus de be bai abolon ne meke abele abedi tumishi malanti dale wani tapwasande dale sama di esede teke abolon na tina fo esadei anga bangu notu dio bai wa ame kandala fugo bai abolon ata konde ne meke abele sakomodi ma minister fu buitenlandse zaken Albert Ramdin da ataki abele amudi tumishigiden sama ainya konde efuso da le na upoi baya abele da lanti museka sani wan fashi adiki to
voor de molen NV, Julo, Bikari, da taki 16 ayali di pasa, ne lanti, be poti amoni, voor baya bolong, atakone, ma bolong di den, bakri mambe bayi, dana fusoso baka bele, ade wawang, den be yepi, e baya bolong, voor baka bele, ne meke abele abedi tumishi, aso, digito Bikari, voor de molen taki, efu lanti tapwa sania, de na yepi poti monimo fu baya bolong atakonde da tutu abele okomodi de wani sabi efu lanti o tapwa sania tu de ta sama di be sene teke bolong fu duta sani anya konde meketa sani anga bolong da lanti abe giden dati moni asani di lanti be edu da na abola steng fu cheya bolong kwa anya konde adati di abe paimo malanti da isheshi de puasan de baka bikasaide sanang anga karikom afare neken fude konde na pishuataya da lembetei kan pampila taki diamupu bolasteng giwan sama dia sene take sania ta konde chai kwa nya konde ma asande dilanti tapuasan de baka de sama ipaya bolasteng baka da dati na umeke asani fwa bolong fwa komodi bikana wan pikin toy money de be pai male wani sabi sang lanti fwa kondiodu efu dio tapu asani ya tu den sama die sene teki a bolong da la yu janga lanti efiti fwa bolong museli anya konde fu baka bele josomo da janga lanti wotaki da dio ye na lanti fa waka anga asani pe lanti be yepi e baya bolong efuden Ophelia bunkopu ame kandala bayete fu seibi esedei 50 sensianga tusensi wa ame kandala eke fa Bikari taki diali kiman da ifu lanti tapwa sania de na ifele abukopu dala baymo fu sele teke abolong da tutu bele okomo di anya konde beina na tutomo di abeli okong bikame kandala non da kusfien hei da le wani sabi fu sabi fale mudu aga seli fu abolong anya konde esa ou da non dio bigin dai aneti shiko baka fu gisa maleri fu de soutu a soutu oko sekten arbeid mobilisatie en ontwikkeling de satwen SAO da nanga neti shiko foshi dio bigin fu leli den sama desani di sama sago leli na shikoya na stroom sani fu poti stroma osu poti gas wata da la desande de tasani di de leli den sama na fu sabi meke eiskashi anga frisel erko ale soutu a soutu sande de leli den sama na shikoya audo dikito die luku faden leli ya igo anisha tamsiran sarijan da pikinyu sumantaki na neti shko foshi dio bigidai adeite shko da naudete ma nautekelanga bika non fa lanti fwa konde puwa fuden corona weiti da nemeke den bigyanga ashiko baka malesa madiogo na ashikoya da de musabitaki corona weiti dia nya kondete imu weisha ni tapu imofanga inosu teogo na ashikoya ala yu imwe washia na fupu corona da desande desama musabi de yu fu ashiko da kengitu fe ifi yu baka dina ashiko bigin tianga ITU aneti da ashiko ekomoto da desama musabi taki de gona yu na ashiko desama diwani gona ashiko ya diali kiman da ke fa ondo dikito ya taki da le mugoshki ifinen bikajo somo da netishko anga deite shko da dio bigidai na poti stroma usua wang anga leli meke eiskashi anga erko ma leli den sama tasani tu de tasani na leli sama las ferifi pangi da ibangi woko de leli den sama tu efuwa sama wani chai machine operator de leli den sama de sandetu leli meke computer de na la de sania
de ledi sama na ashiko den kai esa o maike fa adiki tota ki diari kimang da no fanafu di de woko da neti shiko bigimbaka bika no da de mendi afu den corona weiti efu wasama iwani sabisa ni mo fu ashikoya da imugona internet fu esa o na peden shiki fiala sani faisa gona ashikoya de alikimang alashin su diwa bitule na bondo di alikimang awoko fu den shikoutu anga balantwer na sefu mawina da woko fu dia kababun asolen tu komu saisi fu sefu mawina taigi mineser Kenneth Amoksi sani e pasa na ashanda pe na shikoutu be mudena den sania madena ishi den shikoutu aso komu saisi Olivia Domini fu sefu mongo anga Clyde Hunswijk fu sefu Albina taigi amineser diabe pasape asata da ataki aini mongo sefi awoko fu den shikoutu na sefu mongo anga mongo pishi wata den konde di dena pishi de da den shikoutu mudwa woko ekefa mude de sama da de gogi ako musaisi kaagi taki tei telefone shikoutu da na tele wani de kon efu wasani eduyu da den shikoutu na ido na ayu asolen sama etaigi ako musaisi da rade sania ataigi amineser asani fu corona de weiti di lanti poti da den shikoutu na iluku den sama efu den sama iholi de weiti ya de sama fu asefu mongo pishi wata di alikimang ako musaisi taigi amineser taki de na ichai den sefi bung anga corona sani na upopo dede na gadu luku den meke corona akisiden chobo aso komusaisi Olivia Domini taigi amineser da lesania awoko fu den shikoutu da amumobun komusaisi Clyde Hunswijk fu asefu Albina da isefi taksotu taki awoko fu den shikoutu anga balantwer da buna ashenda tu amineser museka sani na ashenda fu apos fu den shikoutu na achiosu fu mawina pede luku wagi da de mupoti mo shikoutu na apishide fu luku den sande fu corona apasa kwa nyakole komoto na asefu fanshi de komu saisi alikimang da de taki den woko mang fu balantwer da de mu suku baisigi giden fu de reyanga baisigi lontu ade pespesi eluku woko fu den mineser Kenneth Amoksi da taigi den fa usetia woko fie na ashanda na sefu mawina de fufumang aga de sama die woko anga taku tabaka da uluku den sande pe den shikoutu etang anga shikoutu pos au meke moiti anga de sande tu fusuku wagi giden shikoutu anga den barantu ermang fu edu woko na afashi a shikoutu pos fu mongo diari kimang da boko te awoko fu den shikoutu sefi da di anai poi woko ainya shikoutu posia amineser o meke moiti fu asede bikana so ako musaisi soi amineser taki saniabung na shikoutu posia a boko assemblee human sana fierfe Jordan da isefi bedena ataki dia ukwa foto di wankutu oholi ainya assemblee da utaki fu shikoutu posia dufu mongo bikana umeyali kaba di den poti pampila taki amu meke ma de nai meken de nai sekain mineser Kenneth Amoksi taki ta woko fu shikoutu da upoti den gwena asefu ma winatu bikale woko ya da de dena asefu nikeri ma da asefu ma wina na bia soutu woko ya ite de kaya woko ya reksorg dat wan taki efu wan sama ne sotwen da de yepien taki na afdelende au poti na asefu mawina bika soleishi da de kisi wan sama soto makande diabe mu soto elanga da sama de taumen ashtafu ne meke a afdelen fu den shikoutu mu denape fu wegi asani fu sama luku saadu fu asoto langa tumishi
afukati ogwele de na ashanda fu eluku ala den sande bika saide efu den kisi wansama soto na asefu mongo da asama muko tia foto ya foshi di ofele wa afukati fu ye pia sama ya kutu da asande amineser olektia sani giden sama na asede aswata giden ko musaisi fu asefu mawina de alikiman anga nyusuya da ukona kaba fatoli na bondo futide wegi ala sama gantangi jube meke banyangawi ewe begi so fu wantale isi baka fu sa meke banyangawi fu yeden sani die pasa anya konde sanan leti yana radio koyeba disi sigisi yu da ipocha radio fi ya koyeba fu yeden sani die pasa anya konde wamboshkopu ainiwa woko makandi fu radio koyeba anga radio pakati na asefu njukaliba anga radio shuti boskopu na asefu mongo da toli na bondo egwena de radio station ya fuden sama fuden pishi watanda sa yeden sandie pasanya kondetu eto wamboskopu taki efi misha toli na bondo ya nyusu da isari cha nyusu baka na koyeba media na Facebook fu koyeba utambung te wata dei